na ukaumba mambo mazuri ndani ya hii mwezi, na unatupatia tena hii mwezi. Hii mwezi itatujalia matunda mazuri. Hii mwezi itatuzalia baraka. Hii mwezi itatuzalia heshima. Hii mwezi itatuletea neema na kibali mbele ya kila kitu. Hii mwezi itafua mwezi ya kufungua milango yote. Milango yote iliyofungwa itafunguka ndani ya hii mwezi. Ndani ya maisha ya taifa lako, ndani ya kanisa hii, katika jina la Yesu. Mungu siyebadilika. Uliyesema hii mwaka ni mwaka kuvikwa taji. Ndani ya hii mwezi wa 5 Yesu, acha tena Mungu taifa lako yeze vikwa taji ya ushindi, yeze vikwa taji ya kuinuliwa, yeze vikwa taji ya baraka, yeze vikwa taji ya mambo makubwa. Mwezi hii Yesu iwe mwezi ya ushuhuda, iwe mwezi ya mambo makubwa. Ndio kwa maana tuko mbele zako katika siku ya leo. Tumekuja tena tafuta sauti yako, tumekuja tena tafuta unene nasi kwa neno lako. Sauti yako inafungua maisha yetu. Sauti yako inaumba mambo mapya mu maisha yetu. Sauti yako inatenda makubwa mu maisha yetu. Sema neno moja tena Bwana, katika siku 3 ya maombi hii, ndani ya maisha ya mama huyu, ndani ya maisha ya baba huyu, ndani ya maisha ya kaka huyu, ndani ya maisha ya dada huyu. Sema neno moja tu, na roho yake iweze kupata uponyaji, na roho yake iweze kupata uzima, na maisha yake Yesu yaweze kubadilika. Yanaweza badilisha maisha ya mwanadamu. Ni neno lako tu. Ukisema neno moja juu ya maisha ya taifa lako, na yote yatabadilika. Ninaona Israeli ndani ya shida, wakilia, wakiteseka, wakifanya kazi ngumu katika mji wa Misri. Ile wakati Baba uliona shida yao, ukasema neno moja, ukamwambia Musa, nimeona shida ya taifa langu, na acha uende ukawafungue, ukawatoe ndani ya Misri. Na kuanzia hiyo siku Mungu, Israeli iliishi historia ingine. Israeli iliishi mambo ingine. Israeli ilitoka mahali ilikuwa, ikaanza elekea mahali ingine. Neno lako libadilisha hali ya Israeli. Neno lako libadilisha mateso ya Israeli. Ndio kwa maana nasi tunaomba katika siku 3 ipama, nena neno moja itakayobadilisha kila kitu ndani ya maisha yetu. Katika jina la Yesu, nina imani na uhakika kama yatawezekana katika siku 3 kwa jina la Yesu. Amen. Shangilia tena jina la Yesu. Piga tena shangwe na vigelegele. Mungu tena aweze kukubariki. Na Mungu tena akuzidishie. Haleluya. Amen. Tunaanza siku ya leo programu yetu. Ya siku 3 ya mafundisho na maombi. Inaosema Mungu anaongeaka. Mungu anasemaka. Haleluya. Amen. Kwa nini hii ujumbe?
Kulwachi obukubikulirwa, kulwachi okusomesebwa okwo. Kwanza tunania Mungu aseme neno moja tu juu ya maisha yetu. Tugamba Katonda ayogere ekigambo kimulamu bwaffe. Kila kitu kibadilike ndani ya maisha yetu. Buli kimu kikyuke mulamu bwaffe. Yo kwa maana utaomba ndani ya siku 3 hii. Chovola tugenda saa na kusatu. Mungu akunenee neno moja. Katonda akuwe ekigambo kimu kyokka. Ni neno ya Mungu. Ekigambo kya Katonda. Ni sauti ya Mungu. Eddoboozi lya Katonda. Ndio inaoneshaka mtu mambo yenye hakukuwa anajua. Kyesobola okulaga ebintu omuntu yabatamanyi. Ni sauti ya Mungu. Eddoboozi lya Katonda. Ndio inatoshaka mtu munjia yenye alikuwa anafuata. Tesobola kuja muntu mukubo lyabadde akute. Ingiliweze enda kukuangusha mushimu. Esobola kusula mu kinnya. Wakati Mungu ananena, Katonda bwayogera, ile neno lake ekigambo kye inakupatiaka uongozi na njia utafuata. Lisobola okukuwa ekkubo lyotasobola okugoberera. Haleluya. Amen. Tutaomba ama tutafundishwa. Tugenda saba n'okusomesebwa. Tutaomba na kufundishwa. Tugenda saba n'okusomesebwa. Juu ya neno ama sauti ya Mungu. Olw'eddoboozi oba ekigambo kya Katonda. Kunena ya Mungu. Oba okwagala kwa Katonda. Inakuwa kitu ya lazima sana ndani ya maisha ya mwanadamu. Kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omwana w'omuntu. Inaokoa. Kirokola. Inabariki. Kiwa omukisa. Inasaidia. Kiyamba. Inabadilisha. Kikyusa hali yetu. Embera zaffe. Hatuwezi kuyajua gisi Mungu anazungumza kama hatukufunzwa. Tetusobola kutegeera. Hatuwezi kujua kuongea ya Mungu ama sauti ya Mungu kama hatukufunzwa gisi Mungu anazungumza. Tetusobola kutegeera kwogera kwa Katonda tubanga tusomeseddwa. Kusudi tuiwe namna hali Mungu anazungumza. Okutegeera engeri Katonda gyayogeramu n'abantu. Inabidi tufunzwe. Kyetaaga tusomesebwe. Kwa hiyo kwa hii siku 3 tutakuwa na mafundisho ya kufundisha watoto wa Mungu sauti la Mungu. Muzine naku esatu tugenda abera mu kusomesebwa abaana ba Katonda engeri Katonda gyasobola okwogeramu nabo. Bila kukawia tutenda soma kitabu ya Ayubu. Awatali kulwa tugenda soma kitabu cha Ayubu. 33 na mustari wa 14. Olunyiriri lwa 14. Amen. Amen. Ameshangilia neno la Mungu. Kubirako ekigambo kya Katonda mu ngalo. Mungu anasema mara moja. Katonda ayogera mulundi gumu. Na mara ya pili. Omulundi ogwokubiri. Na mwanadamu haiko makini kwa kusikia sauti ya Mungu. Naye omwana w'omuntu talina amagezi gasobola kuwulira eddoboozi lya Katonda. Hii ni neno ya rafiki wa Job. Kino kigambo kya mukwano gwa Yobu. Aliyekuwa anaitwa Elihu. Yali ayitibwa Elihu. Elihu alikuwa rafiki katikati ya warafiki wa Ayubu. Elihu yali mukwano gwa Ayubu. Elihu alikuwa kijana ndani ya warafiki wa Ayubu. Yali muzeeyi mu mikwano gya Ayubu. Na wakati Ayubu alipata shida, mukasa Ayubu yafuna obuzibu. Wakati Ayubu alipata mateso, Yobu yafuna okubonaabona. Ayubu akaanza kulia. Yobu n'atandika okukaaba. Ayubu akaanza kuomba Mungu. Ayubu n'atandika okusaba Katonda. Ayubu akaanza kusema. Yobu n'atandika okugamba. Wakati Ayubu alikuwa anasema, Yobu yali ng'ayogera. Kuna warafiki wake walikuwa pale. Waliwo mikwano gye gyali awo. Na wale warafiki wake, na bale mikwano gye, nao walikuwa wanasema. Bali boogera. Walikuwa wanasema. Bali boogera. Lakini Elihu, naye Elihu, jana kati ya warafiki wa Ayubu, muna mikwano gya Yobu, pale anawasikiliza. Yali awuliriza. Na wakati alikuwa wanasikiliza, yali awuliriza, ikafika wakati moja, natuka akaseera, akawaambia, n'abagamba, unipe nami sauti, nange mumpe eddoboozi, niweze kusema. nange mumpe eddoboozi njogere. Kwani mnasema, kubanga bimwogedde, na yale yote mnasema, nebyo namwe mwogedde, haisaidie Ayubu kwa kitu. Tebimuyambye Yobu mu kintu kyonna. Ni kusema munasema, tukugamba temwogedde, hakuna kile munasema, naye bye mwogedde temuli makulu. Haleluya. Amen. Kuna wakati mtu anasemaka, waliwo akaseera omuntu kayogera, hakuna kile kitu iko nasema, naye nga mu byagedde temuli kintu. Lakini Ayubu wakati alikuwa anasema, naye bwe yali ng'ayogera, kuna kile alikuwa anasema,
mwalimu ensonga mbele ya kile alikuwa anasema na mjini chere ya kilikuwa na sababu mbele ya Mungu. Chabera nensonga masaka yale warafiki wake jobala mikwano je walikuwa wanasema bali bogera haikukuwa na maana tabyali bya na makuru haikukuwa inasaidia Ayubu kukitu byate byamebo mu kintu kyonna kusema bila kusema kitu mukwogera omutali makuru. Haleluya, amen. Wateolojia wanayua ile inasema kitu gani? Abakitoloji bebagatagandi ayogedde ki kusema bila kusema kitu nti ayogedde mutali makuru. Na huyo kijana omusajja oyo wakati aliona au wazee wanasema bila kusema kitu bwe balaba nti boogedde naye nga temuli makuru akawaambia n'abagamba akawaomba neno n'abasaba ekigambo na neno ya Elihu ekigambo kya Elihu wa Ayubu wa Ayubu wakati Ayubu alikuwa ndani ya shida. Ayubu yali ali mu bizibu. Elihu akamwambia Ayubu nini? Elihu namugamba Ayubu atya? Mungu anasema Katonda ayogedde mara moja mulundi gumu na mara pili n'ogwokubiri, ila watu hawiko makini kwa kusikia sauti ya Mungu. Naye abantu balina matu kuwulira ddoboozi lya Katonda. Ni kusema kijana huyo kwegamba nti omuvubuka ono akaona kama Ayubu haiko anasikia yale Mungu iko nasema. Nti Yobu ayinga atawulira Katonda byayogera. Mungu iko anasema Katonda ayogera. Ila Ayubu kama vile mwanadamu na Yobu nga bwali omuntu haisikie yale Mungu iko anasema. Tawulira biri Katonda byayogera. Na warafiki wa Ayubu walikuwa karibu yake. Bikwano jabe bali kumpi na yeye. Mahali washaurie Ayubu mumfate kuwa magezi Yobu aweze kusikia sauti ya Mungu. Asobole kuwa ddoboozi lya Katonda. Warafiki wake wakaanza kumhukumu Ayubu. Naye mikwano jabe batandika omusayira omusango. Haleluya. Amen. Ila neno ya kijana ilikuwa juu ya kumshauria Ayubu. Ekigambo ky'oyo omuvubuka kyali kyakuwa Ayubu magezi. Kwanza usikie yale Mungu anasema. Soko owulire ekigambo Katonda kyayogedde. Ayubu haina maana kulialia. Tebirina makulu okaaba. Haina maana kusema sema. Tebirina makulu okwogera. Ayubu alifika na mahali anaanza sema na kulaani hata siku yake ya kuzaliwa. Yobu yatuka akasema n'atandika okulimira olunaku lwe yazaalibirwako. Juu ya nini? Kulwaki? Juu ya mateso. Kulw'okubonaabona. Yeneme. Oluganda. Tunasema kama mateso ndani ya dunia hii. Tuyogera ebizibu mu nsi. Inawezekana hauyatesekaka. Nawe osobola okuba ogamba olina ebizibu nawe olabika Katonda okubonaabona. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Eske kuna yule ananisikia? Simanyi oba eri yampulira. Tunalia mateso ndani ya dunia hii. Tulaba ebizibu mu nsi muno. Sawa vile watoto wa Mungu. Ng'abaana ba Katonda. Me inawezekana. Kisoboka. Hakuna mwenye ashafika mu kiwango wa mateso ya Ayubu. Eisobolanga teriya yali atose mu kubonaabona kwa Ayubu yali abonyeebonye. Mungu aunisikie. Katonda ompulire. Mungu naniacha. Katonda ondese. Mungu sijue. Katonda simanyi. Mungu sijue. Katonda simanyi. Ndiyo. Ni hali ya mwanadamu. Eyo ngeri ya mwana wa Mungu. Inawezekana. Kitabika. Hauyafika mu ile hatua Ayubu alifika ndani. Wenzo kwa Katonda batoka mu mbera Ayubu gyali ali. Na pahali warafiki wa Ayubu wamshaurie. Ni kwanja Ayubu okumuwa amagezi. Kaanza kuhukumu Ayubu. Batandika kukolimira lunaku kumukolimira Ayubu. Ndugu mpendwa. Oluganda. Wakati ndugu yako yuko ndani ya shida. Mukwano gwa abali mu buzibu. Umupe shauri. Umupe shauri. Muwa amagezi. Kwani shauri kubanga amagezi inasaidia mtu gayamba omuntu kuacha njia mbaya alikuwa ndani. Okuleke kube biri abadde alimu. Usimhukumu. Totandika amusalira musango. Hukumu inaumiza. Okusalira omuntu omusango kumulumya. Shauri ya mtu okumuwa amagezi. Wakati atakatala shauri, bwanagana amagezi. Wakati atanza ishi matukio ya kukatala shauri, banatuka mweze mbera nga adimumbera yo kukatala ile shauri yako yenyewe itamhukumu. Nti omagezi we gagenda omusayira omusango. Na yeye mwenyewe atanza sema fulani aliniambiaka. Yeke inagenda nti gundi yangamba. Inabidi kushauri. Kirungi okuwa muna amagezi. Shauri inapita hukumu na shauri inapita hukumu. Okuwa omuntu amagezi kisinga omusayira omusango. Na warafiki wa Ayubu, mikwano gya Ayubu, kitu kijana akufurahia. Ekintu omuvuka kyatasanyukira. Aliona wanabaki tu kuhukumu Ayubu. Basigala nga bamusayira busalizi musango. Mtoto wa Mungu tuwe watu wa kushauria. Abantu bakana tulimenti bakwa omuntu magezi. Wa kuhukumu. Si bantu abasayira omuntu omusango. Haleluya. Amen. Kwani shauri yako inaweza saidia. Amagezi gasobola okuyamba. Ila hukumu wako
naye obutasalira muntu musango inaumiza ndugu yako. Na kusalira omuntu omusango ukiona ndugu yako iko ndani ya kosa, osobola kubanga muno omulaba ali munda mu basi leo karibia umwambie njia uko nafanya ndugu ni mubaya. Osobola mugamba jangu ene ekubo lyoli mu B. Elihu akakamata neno, Eli nakwata ekigambo akaambia Ayubu, nagamba Yobu, pata wakati wa kusikia sauti ya Mungu. Funa akaseera ko eddoboozi lya Katonda. Mungu anasema mara moja mara pili. Katonda ogera mulundi gumu mirundi ebiri. Mungu anasema ila watu hawasikie. Katonda ogera naye abantu tebamuwulira. Shida sio Ayubu wewe kujukumu, obuzibu si wewe, ila shida Ayubu, weka sauti yako kwa Mungu. Obuzibu Yobu kuteka leo ile na leo hii ndiyo maisha ya watu wengi ndani ya kanisa. Obulamu bungi matabali mu kanisa. Tunaomba, tunatafuta Mungu, tunaita Mungu, tusaba tuyita Katonda kwa nia ya kuita ya kuomba Mungu, kubanga mukasera ko kuyita Katonda ni kusudi Mungu asikie, kugamba nti Katonda awulire, ni kusudi Mungu aseme, Katonda abeko kyayogera, ni kusudi Mungu atende, Katonda abeko kyakola. Na tunakuwa sawa vile Ayubu, napo tubanga Yobu, tunasema tuogera na inaonekana sawa vile Mungu haiko anatusikia na Mungu haiko anatenda. Ogamba wakati tunatawulira wakati tunatatukolera. Ndio kwa maana acha nikwambie ndugu mpendwa, chobola kangama oluganda, Mungu wetu Katonda waffe anasemaka. Katonda afa ayogera, na aseme mara moja, tayogera mulundi gumu, anasema mara pili, ayogera mulundi ebiri. Anaweza sema mara moja usikie, asobola kubanga ayogede mulundi, atasema tena mara pili kusudi uweze kusikia. Ayogera n'ogwokubiri osobola okuwulira. Shida kubwa, ekizibu ekinene, watu hawiko makini kwa kusikia yale Mungu anasema. Abantu balina magezi kuwulira biri Katonda byayogedde. Tunaomba, tusaba, me hatuweke sikio kusikiliza. Naye dotekayo matu kuwuliriza. Tunasikia, owulira, lakini atusikilize. Naye tetuwuliriza. Na ndio leo inakuwa shida ya watoto wa Mungu wengi. Ekyo kye kibeere kizibu. Hapa tuko nasikia, wantu tuli kuwulira, ni wachache wiko wanasikiliza. Naye batono bali kuwuliriza. Haleluya. Amen. Ni wachache wiko wanasikiliza, batono bali kuwuliriza. Na kanisa ama watoto wa Mungu, hiyo kitu natuletea shida. Kanisa bafa bana ba Katonda kituletera obuzibu. Ayubu alilia, Ayubu yakaba, Ayubu alisema, Ayubu nayogera, Ayubu alifika hata kujilaumu. Yatandika kenyo okwekolimira. Fanya zambi gani? Ni yatandika na yebuza nakola buzibu ki? Mpendwa, haujafanya zambi. Wolukanto nabakola kizibu kyonna. Ndugu mpendwa, haiko zambi. Toli mu bizibu. Mpendwa, Mungu iko anasema. Katonda ina kyayogera. Wewe ndio kujua hali Mungu anasema. Na ero akwanga tomanye ngeri Katonda hali Mungu atasema. Bonategera ngeri Katonda kyayogera muna. Utasikia sauti ya Mungu. Ojawe eddoboozi lya Katonda. Usijukumu. Teweesayira musango. Wakati watu wanaomba Mungu bila Mungu kujibu ama kusikia sauti ya Mungu, inaleta confusion. Abantu we basaba nabanga tabali kudibwamu obanga tabali kolaki bileta confusinga ndani ya maisha ya mtu. Munda mulamu w'omwana w'omuntu. Mtu anajiuliza, niko wa Mungu? Omuntu yebuza ndi wa Katonda. Mungu ananijua? Katonda amanyi? Mungu anakuwaka? Katonda ali ama hakuwake? Oba taliyo? Mungu ni kiziwi? Katonda katawuliriza? Mungu ni sanamu? Katonda kiriawo kintu tekiwulira? Anazungumuzaka? Ayogera? Bien-aimé, oluganda, hiyo inakuwa ni maswali tunajiuliza. Tuko naomba na Mungu kama hatusikie sauti ya Mungu. Ila acha nikwambie, Mungu tunaamini Katonda kwatwakiriza ni Mungu iko uhai. Ye Katonda wada. Na ule anayekuwa uhai, oyo Katonda wada, anasikia, aulira, ananena, akola, anatenda, akola. Kusema Mungu wetu Katonda anaongeaka, ayogera, anasikiaka, aulira, na ananenaka. Atenga, kwanza akola. Neno ya Mungu inasema masikio ya Mungu haifungwe, haifungwe kwa kusikia maombi yetu.
tekugade kuyama ila ni yale tunafanya na ebiri bye tukoze hiyo inafanya bye tukoze Mungu hatusikie bye bireta Katonda butatuwuliriza. Haleluya, amen. Je crois pale tunaweza elewana mara moja kama Mungu anasikiaka bwe anotega Katonda awulira me yale tunafaka ndio inatuma na ebiri bye tukole bireta Katonda butatuwuliriza. Ni zambi tu ndio inaweza funga masikio ya Mungu. Chibi kyokka kyesobola oziba amaaso ga Katonda. Inaweza funga masikio ya Mungu, ni zambi tu. Esobola okuziba amatu ga Katonda. Kama uko vizuri na Mungu, wabanga oli bulungi ne Katonda na unaomba Mungu, ngosaba Katonda, uko juste sawa vile Ayubu alikuwa juste mbele ya Mungu, ngoli mtu kivanga Ayubu yali maso ga Katonda, anaomba Mungu, ngasaba Katonda, jua Mungu iko nazungumza na wewe. Katonda ayogera nawe. Jua Mungu iko nasema na wewe. Katonda ayogera nawe. Kuna yale Mungu iko natenda na wewe. Wale Katonda yagenda kola nawe. Inaweza kuwa hauione hauijue. Tona kuitegea tena kuiwe. Nikwambie ndugu mpendwa. Oluganda. Kuna yale Mungu iko anatenda. Wale Katonda byako na mbele. Maana ni kwa tu juste mbele ya Mungu. Tolimeto kwera batundire maso ya Katonda. Mungu. Tondegene maso katusaba Katonda. Na ujue namna gani Mungu anazungumzaka. Tutegere Katonda ngeje togeramu naye. Mungu wetu haiko Mungu wa Baali. Si Katonda akunyanja. Ba profeti ya Baali baliita Mungu wabo hakujibu. Katonda wa Baali tebalinga tawulira. Baliita Mungu shusha moto. Baita Katonda na moto haikushuka. Omuliro tegwaka. Na Elia akamwambia muite mara mingi. Mumuite mingi. Inawezekana Mungu wenyu analala. Alabika Katonda amuyeba. Wetu Mungu halalake. Okwaza Katonda wetu Mungu asinzi yake. Wetu Mungu anakesha juu ya maisha yetu. Katonda akola ili aweze kutuokoa na shida yoyote. Na wakati Elia alimuita, Elia kaita moto ishuke. Elia naita mulio nebuka. Moto ilishuka. Moto gwa mulio gwaka. Alisikia. Akatenda yale Elia. Aliweza kuomba. Nakolebyo Elia byagezako kumusaba. Haleluya. Amen. Ile ni rezo mbili ninatosha. Iyo bintu birenze byendese. Za kuonesha kama Mungu wetu anasikiaka. Ugamba ndi Katonda afaulira. Sanserarie uanze kujukumu. Tatandika kwesalira musango. Sanserarie uanze ona sawa Mungu hasemake. Kugamba ndi Katonda atayogera. Mungu anasemaka. Katonda ayogera nafe. Shida ni kuelewa. Obuzibu kutegeera. Anasema namna gani? Ngagamba nti kuogera nafe atya. Anaongea namna gani? Ayogera nafe mu ngeri etya. Mungu anaongeaka. Katonda ayogera. Na wakati watu wanaomba, abantu baba basaba, Mungu anawasikiaka. Katonda abawulira. Kila yule anaomba, buli asaba Mungu asaba Katonda awe na tumaini kama kila yule anaomba Mungu ndani ya utakaso awe na tumaini kama Mungu atamsikia. Nga amayindi Katonda agenda amuwulira. Mungu atazungumza naye. Katonda agenda kwogera naye. Mungu atasema naye. Katonda ajja kwogera naye. Na Mungu atatenda. Katonda ajja kola. Na kusema ya Mungu, okwogera kwa Katonda, lazima uweze kuwa Swahili wanasema namna gani? Uweze kuwa tayari. Watoka kuwa wetese kwa kusikia ile sauti ya Mungu. Okulia dobozi lye. Ndio kwa maana Mungu anasema mara kwanza. Twala Katonda ayogera mulundi ogusoka. Kama ukusikia anasema mara pili. Na ogana mulundi ogwokubiri. Na kama usikia anapiga muhuri. Watu omulide togena amulaba. Haleluya. Anapiga muhuri stamp. Stamp. Ateka mu stamp. Ni kusema Mungu anasema sitasema tena. Ogama tagenda kwogera ate. Ndio unashikuta Mkristo. Osanga Mkristo Mungu alishamujibia zamani. Katonda ya muda. Alisema mara kwanza kusikia. Yogera mundi ogusoka. Alisema mara pili kusikia. Nogwo kubinata muulira. Anasema huyu mti kwa kichwa nguvu. Mungu hana problem na watu ya kichwa nguvu. Katonda sola kwa na bantu ba mitwe minene. Mungu kuna problem na watu wanasikia. Katonda akola gana abantu abamuwuliriza. Kuwa tayari kusikia sauti ya Mungu. Weteketeke oye debozi lya Katonda. Haleluya. Amen. Na kusema ya Mungu mara kwanza mara pili. Ogambo okogera kwa Katonda ogusoka n'ogwokubiri. Oluganda iko na rezo 3. Iko na rezo 4. Waliwo ebirozo ya mirundi ena. Rezo 4 tunasema kuna
kuna result nasema nini? Kuna sababu ine inatuma nasema mara ine. Haya. Waliwo engeri za mirundi ena kiretera okwogera emirundi ena. Asante mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki kwa kutusaidia. Kuna sababu. Waliwo ekintu tovola bayogera emirundi ena. Na Mungu asemee kila mtu mara pili. Kana tagana buli omu emirundi ebiri. Nedda. Wale anasemea mara pili, kuna sababu anawasemea. Bayogana emirundi ebiri alina ensonga lwaki ayogedde nabo. Na sababu ya kwanza, ensonga esooka, uko rafiki wa Mungu. Oli mukwano gwa Katonda na anakupenda sana. Ari akwagala nnyo. Haleluya. Amen. Uko rafiki wa Mungu na Mungu anakupenda sana. Oli mukwano gwa Katonda ne Katonda akwagala. Ndio kwa maana atasema mara kwanza. Chobola aja kwogera ogusooka. Anaona usikia anasema Mungu wangu. Nagamba ateta. Anarudia tena anasema mara ya pili. Nayogera n'ogwokubiri. Anarudia tena anasema mara ya tatu. Nayogera n'ogwokusatu. Na anasema basi anaweka stamp. Basi. Namala nagamba kantakemu stamp chiwedde. Haleluya. Sababu ya kwanza, uko rafiki wa Yesu. Okisooka oli mukwano gwa Yesu. Sababu ya pili, ekyokubiri, uko ndani ya hatari. Mbele yako kuko hatari. Mu maaso ge eriyo ebizibu. Haleluya. Amen. Mbele yako kuko hatari. Mu maaso ge eriyo ebizibu. Unaenda anguka mushimu. Ogenda gwa mu kinnya. Kuna shida inaenda kukufikia. Wakizibu genda kutuka. Ndio utaona Mungu anasema mara kwanza. Katonda agana omulundi ogusooka. Usudi usikie usianguke mushimu. Usiingie ndani ya hatari. Anasema mara ya pili. Kwani anakupenda, uko rafiki yake, usiingie ndani ya hatari. Mungu afurahie rafiki yake aingie ndani ya hatari ama ingie ndani ya shida. Ni kukosa tu kusikia yetu ama kuwa makini kwa sauti ya Mungu, ndiyo inatubeba ndani ya hatari. Haleluya. Amen. Sababu ya pili, ekyokubiri, Mungu apenda uanguke ndani ya hatari. Katonda ayagala ogwe mu bizibu. Anapenda akuepushe, ayagala akuonye, akutoe ndani ya shida, akuyise mu bizibu. Kitu ya tatu, ekintu ekyokusatu, kuna bitu ya maana. Wali ebintu ebyamakulu. Kuna jambo ya maana. Wali ekintu ekyamakulu. Kuna misio ya maana. Waliyo mission ey'amakulu. Mungu anapenda akupatie ufanye. Katonda jagala akuwe okole. Kuna njia ya maana Mungu anatafuta kuonesha upite. Waliwo ekubo Katonda lyagala akulaga oyitemu. Kuna bitu ya maana Mungu anatafuta kuambia ufanye. Waliwo ebintu Katonda lyagala akulaga okole. Kuna bitu ya faida. Waliwo ebintu eby'amaanyi. Mungu anasema mara kwanza. Katonda agana okuli okusoka. Anono uko na zuba. Alaba tona baterera. Anakuya tena mara pili. Nakolo gwokubiri. Ni kusema kuna bitu ya maana Mungu anapenda afanye na wewe. Nti waliwo ebintu by'amakulu Katonda byagala akole naawe. Anataka aseme, ayagala ayogere juu yako. Kululwo. Anapenda uwe tayari, ayagala weteketeke kwa kusikia ama kusikiliza yale anataka sema. Nti osobola okuwulira biri byagala ayogere naawe. Mungu anataka kukwambia kitu ya maana. Katonda ayagala agamba ekintu eky'amakulu. Haleluya. Hata kwa mara mwana anaanza kukwambia ayogera nawe obundi okusooka mara kwanza. Nakutekako gusooka. Anakutayarisha sasa mara pili na anaanza kuzungumza na wewe. Nayogera nawe ogwokubiri atandika kwogera nawe. Kuna ya maana Mungu anatafuta kuzungumza na wewe. Waliyo y'amakulu Katonda byagala kwogera nawe. Ndani ya mwezi kuna ya maana Mungu atazungumza na wewe. Mukuno mwezi leo Katonda byagala kwogera nawe. Kuna vitu ya mafaa Mungu ataongea na wewe. Waliyo vitu ya makulu Katonda byagala kwogera nawe. Na acha akili yako, mawazo yako iwe tayari. Leka amagezi ko n'obwongo bw'onabere nga bwetegese. Ni kusema iko anasema kwegamba nti waliwo byayagala. Unasikia. Iko anasema hauko unasikia. Nti ayogera ate nga nawe owulira. Na ni kusema ndiyo sauti yake ya mwisho. Kwegamba nti eddoboozi lye lisembayo. Mungu anasema na wewe hauko unasikia. Katonda ayogera nawe nawe gotowulira. Ataendelea kusema na wewe mara pili. Agana kwa nawe ogwokubiri. Na hiyo mara pili inawezekana ndiyo yake ya mwisho, hata sema na wewe tena. Atanga ogwokubiri gwinza kuba gwe kusemye nga tagana kugera nawe. Kwani anaona unazuba. Ngalaba uzunga. Unasikia lakini usikie. Owuli anaita owuliriza. Kama vile Biblia inasema wanaona na waone. Nti balaba naye tebetegereza. Wanasikia na wasikie. Na bawulira naye tebawuliriza. Na wakati Mungu anaona uko nasikia usikie,
Mungu ana insiste kusudi ufanye nini? Usikie. Katonda agala akole kyonna uwulirize. Na kama hausikie, bw'otawuliriza, Yesu ama Mungu ananawa mikono. Yesu abaga nanaaba engalo ze. Shida ama damu, obuzibu bw'omusaayi, damu yako inakuwa juu yako wewe mwenyewe. Omusaayi gubeera kugwe kennyini. Kuna Wakristo wenye walipata neema juu okolewe kwa damu ya mwana kondoo, si vile? Wale abakristo abafuna ekisa okulokolebwa ku mwana w'ogwendiga, ila kukosa kusikia hii neno la Mungu, okubulwa okuwuliriza ekigambo kya Katonda. Mungu amekwisha kunawa mikono, Katonda amaze n'ab'engalo, na anawaacha n'agamba mbalese, damu yao itakuwa juu ya kichwa yao, omusaayi gwabwe na wataokolewa wenyewe kupitia damu yao. N'okulokolebwa kwabwe kugenda kuyita ku musaayi gwabwe. Haleluya. Amen. Mungu anasema, Katonda ayogedde, ayogedde, mtu asikie, omuntu awulira, ananawa mikono, anaaba engalo ze. Wakati Mungu alisema wakati ya Sodom e Gomora watu hawakusikia, Katonda ayogera ku Sodoma ne Gomora abantu batawuliriza. Mungu akusema sitaharibu dunia Sodom na Gomora juu wasikie. Sigenda kuona nansi kubanga Sodoma ne Gomora tabawulira. Aliharibu na ile konsekansi ya kusiposikia wao wenyewe walisibio. Ile shida kusiposikia wao wenyewe waliishi. Aho benyini abatawuliriza babera mzuri. Wakati ya Noe, mukasera ka Noa, Mungu alituma sauti yake kwa Noe. Katonda atume dobozi wa Noa. Watu hawakusikia. Abantu bawuliriza. Noa alisema. Noa yayogera. Watu hawakusikia. Abantu bawuliriza. Na Mungu alinawa mikono. Na anaaba engalo. Mungu hakusema kisha wasikia acha tu niache tu. Hapana. Yagamba ngaye batamuza kandireke. Wakati hawakusikia Mungu aliazibu. Ngaye batawuliriza Katonda n'abazikiriza. Kusiposikia yao, obutawuliriza bwabwe iliwaletea shida. Kwabaletera obuzibu. Mtoto wa Mungu, omwana wa Katonda, tuwe watu wa kusikia sauti ya Mungu. Tubeere abantu abawulira eddoboozi lya Katonda. Tuwe watu wa kusikia sauti ya Mungu. Tubeere abantu abawulira eddoboozi lya Katonda. Ndiyo kwa maana utaona Mungu. Chobola bagenda ba Katonda. Wakati aliona Abraham, bwe yalaba Ibrahimu. Hapa inaanza gusa, anaanza pana marezo ile yote nilikuwa naelezea. Kwa hali ine, sababu ine inatuma Mungu anasema mara pili. Ugano ayongereza ko engero kulaga Katonda jagana emirundi ebiri. Utaona Abraham. Ogenda laba Ibrahim. Wakati Abraham alikamata kisu, Ibrahim yakwata ekiso. Fungula Biblia yako. Bikula Biblia. Soma tu mu Genèse chapitre 22. Genda soma mu Genesis sura ya 22. Verset 11, 11. Onirwa 11. Wakati Abraham aliinua kisu, Ibrahim ayitula ekikyose, anatafuta mchoma Isaac. Agala afumita Isaac. Sauti ya Mungu ikatoka. Eddoboozi lya Katonda ne livaayo. Ikasema, ne ligamba, Abraham. 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 Haleluya. Amen. Wako Biblia wanasema nini? Auwa bagamba batya Biblia. Biblia Mungu alisema Abraham na kanyamazia pale. Yagera Ibrahim nasirikirira, nasirika tayaddamu kwogera. Mara pili. Yagana emirundi. Abraham. 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 Ni kusema kwe kugamba Abraham mara kwanza. Abraham omulundi ogusooka. Ilikuwa Abraham ashituke. Abraham aweze acha jambo anatafuta kufanya. Aleke ekyo ky'abadde akola. Haleluya. Kwani jambo Abraham alitafuta fanya, Abraham yagala okola, haikuwa jambo mzuri. Cyari kirungi. Ilikuwa jambo ya kuua Isaac. Cyari kintu kyakuta Isaac. Ilikuwa jambo Abraham achomeke Isaac kisu. Na Mungu akalamika Abraham. Ni kusema Abraham stop. Lugamba nti Abraham yimiriza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abraham acha. Abraham bireke. Yale unatafuta fanya. Bino byagala okola. Sio mazuri. Si birungi. Abraham. Hauko muuaji. Toli mwecho. Abraham. Isaac. Sio mwana kondoo. Si mwana gwendiga. Mwenye utatoa katika madhabahu. Abraham. Acha usimwange damu. Leka toyiwa musai. Abraham. Na wakati Abraham alisikia sauti ya Mungu. Mukasa Ibrahim yule eddoboozi lya Katonda. Abraham.
Ibrahim alifanya nini? Yakola ki? Ya kwanza Abraham alishitu. Ekisooka Ibrahim yayimirira yeekanga. Tuko pamoja. Haleluya Eglise. Amen. Haleluya. Amen. Ya kwanza Abraham alikuwa shenua mkono yake. Abraham akashituka. Ibrahim yalinga asitude mkono gwe n'ekiso. Akaacha action yenye alitafuta. Naleka ekyo action je yali agenda okukola. Haleluya. Amen. Akaacha action yenye alitafuta fanya. Naleka action je yali agenda okukola. Bien-aimé. Oluganda. Kuwa tayari wakati unasikia sauti ya Mungu. Bamwataka vuga dobozi ya Katonda. Kesho action yenye ulitafuta fanya. Soko oleke ekyo kyobadde ogenda okukola. Acha ayo. Soko otireke. Kwani kuna sababu. Waliwo ensonga. Inatuma Mungu anasema. Ekirese Katonda ayogere. Wache. Oleke. Na ya pili Mungu akasema Abraham. Ekyokubiri. Nikusema Mungu akabulula masikio ya Abraham. Ugamba Katonda nagula amatu ga Ibrahim. Abraham, sikiliza yale natafuta kukwambia. Uliza kino kyenjagala okugamba. Sikiliza yale utafanya. Uliza kikyogenda okola. Usifanye yale yanatoka ndani ya mawazo yako. Tokola kicho yakiva mu kulowooza. Mawazo ya mwanadamu inapotezaka. Ebirowoozo bya mwana w'omuntu bibuuza. Mawazo ya mwanadamu inatuangushaka mushimu. Ebirowoozo bya muntu bibuuza mu kinya. Leo kanisa inapotea. Leo kanisa ebuze. Kanisa inaingia mushimu. Kanisa kuja mu kinya. Kanisa inatembea na akili za watu. Kanisa itamela magezi gaba. Kanisa inaacha neno la Mungu. Kanisa inaacha kigambo cha Katonda. Na inaambatana na vitu vya watu. Na ndiyo ile inapoteza kanisa. Abraham akaweka masikio kwa Mungu. Ibrahim nataka amatu wa Katonda. Na Mungu akamwambia Abraham, geuka nyuma. Ne Katonda naga Ibrahim chuke mabega wo. Abraham, one nyuma yako. Labe mabega wo. Kuna mwana kondoo. Waliwo mwana gwendiga. Isaac haiko kondoo tatoa. Isaac asiye nikazogendo kuwayo. Isaac haiko kondoo tatoa. Isaac asiye nikazogendo kuwayo. Mungu siko kalibana wa kukula batu. Katonda siye mtu agendo kulia bantu. Nina kulaka njo manyama. Nze Katonda ndia ndisolo. Haleluya. Amen. Yeye shetani anakula batu. Shetani yali abantu. Shetani anakuna damu ya batu. Shetani yanyo omusayi gw'abantu. Tuwe pamoja. Haleluya. Tubere bamwe. Repa ya Mungu na shetani haiwezi kuwa repa moja. Repa ya Mungu na shetani haiwezi kuwa repa moja. Chakula ya Mungu na ya shetani haiwezi kuwa chakula moja. Ekyokulya kya Katonda n'ekyokulya kya Setaani sobola kubeera kye kimu. Lazima ikuwe na utofauti. Biteekwa okubeerawo enjawulo. Mungu hawezi kula chakula yenye shetani anakulaka. Katonda tasobola kulya Setaani kyalya. Ndio maana una shetani anakula watu na les acolytes, watu wake wote wanakula watu, walozi wanakula watu, wale watu wafumu wanakuna madamu. Chobola abantu Setaani ayali abantu abalogo bali abantu bonabona banywa omusayi gwabwe. Mungu akulake watu. Naye Katonda atali abantu. Na wakati Abrahamu Mungu alisema mara kwanza mara pili, Abrahamu alifanya nini? Alisikia na akafanya yale Mungu anamwambia. Ibrahim yawulira eddoboozi lya Katonda, yawuliriza nakola ekyo Katonda kyamugamba akole. Nini lisaidia Abrahamu mushida? Kiki ekyayamba Ibrahim mu kizibu? Ni sauti ya Mungu. Eddoboozi lya Katonda. Nini lisaidia Abrahamu na changer position? Kiki ekyayamba Ibrahim okukyusa position? Ni sauti ya Mungu. Eddoboozi lya Katonda. Nini liokoa Isaac alitafuta kufa sa mwana kondoo? Kiki ekyalokola Isaac okufa ng'omwana gw'endiga? Ni sauti ya Eddoboozi lya Katonda. Haleluya. Amen. Ni sauti ya Mungu. Eddoboozi lya Katonda. Mungu Katonda alikuwa anaita kijana Samuel. Yali ayita omuvubuka Samwiri. Mara kwanza Samuel asikii. Omulundi ogw'osooka Samwiri teyawulira. Mara pili Samuel asikii. Omulundi ogw'okubiri Samwiri teyawulira. Mara tatu Samuel asikii. Omulundi ogwokusatu Samwiri teyawulira. Samuel kwa fikira ni Eli ndiye iko namuita. Yalowoozanga nti Eli yamuyita. Kumbe haiko Eli anamuita, ni Mungu ndiye iko namuita. Kumbe Katonda yamuyita. Na pale tukisoma Samuel. Bw'osoma Samwiri. Chapitre 3. Bw'osoma Samwiri ekisooka ensolo ya kusatu. 1 Samuel chapitre 3. Samwiri ekisooka ensolo ya kusatu. Acha napenda tusome pale. Kakusomereyo. 1 Samuel chapitre 3 verset. Samwiri ekisooka ensolo ya kusatu onyiriri 4. 1 Samuel chapitre 4, OK? Olunyiriri lwa kuna. Amen.
Yes. Verset 10. Alléluia. Amen. Samuel. Alléluia. Amen. Verset 10. Mungu akaita Samuel. Akamwita namna gani? Samuel. Alléluia. Amen. Sao mbele pour la première fois Mungu anamuita Samuel. Samuel yatawulira. Samuel yalenga tawulira. Anaita mara pili Samuel asikie. Naita mundo gwo kubisa Samuel tawulira. Anaita mara tatu Samuel asikie. Naita gosa Samuel tawulira. Na ilikuwa nini? Kyali ki? Katonda yalina mission ye ne Samuel. Amen. Samuel Katonda aliaga Samuel emission empya. Samuel mambo amupya yenye atafanya. Ayagala amukolere ekintu ekye. Alitaweka vitu vyake Mungu wake uwepo wake ndani ya Samuel. Agateko okwagala kwe kuona na wakati Samuel akusikia. Mukasa Samuel yatawulira. Mungu akakuya Samuel mtoto wangu. Katonda najja Samuel omwana wange. Samuel omwana wange. Oli mukwano gwa. Samuel omwana wange. Nino kwa Mzee Katonda mzee huo. Samuel. Mungu nitende maisha yako. Katonda wewe Samuel. Usikie yale natafuta. Tega ya matao yake yenyewe kuongea nao. Haleluya. Mungu akatosha Samuel katika kuzubazuba. Mungu akatosha Samuel kusiposikia. Na Biblia inasema Samuel alikuwa hayajua nini? Sauti ya Mungu. Biblia igamba Samuel yetana batega dobozi lya Katonda. Na hapo tunaweza sema Samuel alikuwa na rezo. Tugamba nti aho tusobola gamba Samuel yalina point. Hawezi jua kitu kama hakukufundisha akyo. Tosobola kutegera kintu nga tabakusomeseza. Ninaona tena mtu mwingine. Ndaba omuntu omulala. Wakati Mungu aliona Musa. Mukasera Katonda yalaba Musa. Musa anaona majani iko na lungula. Musa yalabe ebikola nga biri mukwaka. Hapana, majani iko na waka moto. Ebikola nga biri kwaka omuliro. Lakini hailungule. Naye nga tabisirira. Na wakati Musa alitafuta geuka aone kitu gani? Musa nayagala achuke alabe kichecho. Uko na Biblia pale soma mu Exode 3 chapitre 3 verset 4. Wobanga inao Bible soma okuva chapters yokusatu. Exode chapitre 3 chapter yokusatu verset 4. Olunyoro okuna. Mungu akamwambia Musa. Katonda nagamba Musa. Haleluya. Amen. Musa. Mahali ekifo kino ni mahali matakatifu. Kifo kitukuvu. Ondoa viatu yako. Jamu engato zo. Haleluya. Amen. Musa. So Mungu aliona Musa na taingia mwatari.
Katonda nti yalaba Musa ng'agenda yingira mu buzibu. Na wakati aliona Musa anataingia mwa hiyo hatari, bwe yalaba Musa ng'agenda yingira mu buzibu, vile Musa alikuwa rafiki yake, kubanga Musa ali mukwano gwe, vile alikuwa anampenda Musa, Katonda yali agala Musa. Mungu akasema, Katonda n'agamba, haleluya, amen. Hakusema tu Musa, tayogera kimu Musa. Musa, 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 ondoa viatu yako. jamu engato zo. Hapa wano ni mahali kifo matakatifu, kitukuvu. kuna uzima, waliwo obulamu na kuna kifo, waliwo n'okufa. Haleluya, amen. Mahali matakatifu, ndugu mpendwa, wajua kama kuna uzima na kuna kifo. Mwagalwa tegera mfo kitukuvu, waliwo obulamu n'okufa. Tuko pamoja. Tuli wamu. Mahali matakatifu ku madhabahu, mu kifo kitukuvu ku kituuti, kuna uzima na kuna kifo, waliwo kufa n'obulamu. Na wakati Mungu alimuita Musa, mukaseera Katonda we yatira Musa, hatua yake ya kugeuka angalie, mukaseera Musa kuchuka okutunula. Nafikira wakati alisikia sauti ya Mungu, Musa, ndowooza ulia ddoboozi lya Katonda, Musa ilishimamisha kwanza aksio yake yenye alitafuta fanya. Kyasooka ne kiyimiriza action gye yali agenda okukola. Haleluya, amen. Ilituma kwanza Musa anashimamisha mawazo yake yote yenye alitafuta fanya. Kyatuma Musa okuyimiriza ebirowoozo byonna bye yagala yakola. Musa ya mara pili ilipeleka Musa afungue masikio yake asikie ogwokubiri. Nani mwenyeko na muita, kyatuma Musa okugula amatu ge ani ampita, na mwenyeko na muita anatafuta sema n'amuyita yagala kwogera ki. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Tuko pamoja, tuli wamu. Na wakati Mungu anaona mafikara Musa inatulia, mukaseera Katonda yalaba ebirowoozo bya Musa nga bikakanye, Musa mahali n'amugamba Musa mu kifo kino mahali matakatifu, kifo kitukuvu, ondoa jamu viatu engato zo. Haleluya, amen. Ninaona Saul, nze ndaba Saulo. Exode 9, Exode 9 Tendo wa Mitume, ebikola by'abatume, Tendo wa Mitume 9:4, ebikola by'abatume ensulo olunyiri lwa mwenda, ensula ya mwenda olunyiri lwa kuna. Mtumishi wa Mungu na Biblia. Haleluya, amen. Ile ni hali ya kuonyesha kama unajua Biblia. Amen. Na ile altitude yako ilisaidia niwe kama beniko nasema haiko ndio abio. Amen. Juu iko impossible uende tafutia historia ya Saul mu Exode. Tekiriyo kugamba historia ya Saulo mu Kuva. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Ingekuwa alikuwa mtu mwenye wa Biblia angesema naye Exode. Singa bado mtu atamanyi Biblia ni game nayo Kuva. Wakati anaona huko mtumishi wa Mungu anajivuruga, ati wanomweleza ndabe nga abuzabuziddwamu, ananyamaza, na kunyamaza yake ananipatia kiruzitena, ninasema kitu gani? N'okusigaka nengamba ayongedde ki? Ndio maana watafsiri inabidi mkwe nasoma Biblia sana. Tobola abavunuzi kyetaaga nembanga musoma Biblia. Na wakati Saul alimutesa Mungu, mukaseera Saulo yalinga abonyabonya Katonda kupitia kutesa kanisa, mukuyita mukubonyabonya kanisa, na Mungu akakutana naye, ne Katonda n'asinkana naye, kusudi Mungu amwambie yale anatamwambia. Katonda amugambe bili byagala okumugamba. Mbele ya yote Mungu kumwambia yale alitaka kumwambia, okumugamba byonna byagala amugambe. Mungu alisema Saul, Saul. Katonda agamba Saulo, Saulo, unanitesa, ombonyabonya. Haleluya, amen. Soma Tendo ya Mitume 9:4. Bikola y'abatume ensula ya mwenda, unanitesa, ombonyabonya. Na wakati alisema Saul, mukasa agamba Saulo, Saul, na Saulo naye alirudisha mafikara yake, asikia ni nani anasema naye, yakyusa ebirowoozo n'agamba anyo yayogera nange. Haleluya, amen. Saul, Saul, unanitesa. Saulo, Saulo, ombonyabonya. Na wa mwisho we asembayo, niko na pana marezo zinatuma Mungu anaongea mara pili mara tatu. Mpa example nti Katonda ayogera mulundi gumu ebiri. Watu Mungu aliongelea mara pili. Katonda ayogera mulundi ebiri. Kuna yule anaitwa tena Mart, waliwo ayitibwa Marisa. Haleluya, amen. Mart ndani ya kitabu wa Luke chapitre 10, mu kitabu cha Luka chapter ya 10
verset 41. Olunyiriri lwa 41. Martha wanampokea Yesu. Masa yayaniriza Yesu ndani ya nyumba yao. Munda mu nyumba yabwe. Martha anaanza shughulika kumpigia Yesu. Natandika okukolera Yesu. Martha anajivuruga kwa kupigia Yesu. Masa nayewayo nakola okukolera Yesu. Na Biblia inasema akawa na uchungu. Na ulilo busungu kuona ndugu yake Maria anaikala chini ya miguu ya Yesu. Nangalaba muganda we Maria atude wansi we miguu ya Yesu. Yeye ko ambriye anangaika na kufanya kazi. Aliao ade no akole emirimo. Yesu akule. Yesu afune chokulya. Yesu akule. Yesu afune chokulya. Acha nifanye hivi. Akole ati akola bwati. Bien aimé, unapoperform kazi ya Mungu. Bola okolo onyo mulimo gwa Katonda. Unaweza kuwa mtumikia Mungu na zanase onjo kwa fabia mzuri. Osolo kubangoloza okola gwakola ebirungi. Na mwingine mweko pale afebya mzuri. Ngagola banti ali wali atakola birungi. Wewe nyoko afanya bina maana. Memwanekala pale anatulia pale nyomwe kwa fabia iko na maana. Osolo kubanga oli atudde wali gola bantu ali kola atenga yali kola ekyamakulu. Amen. Kama uko kazi ya nguvu mu kazi ni kazi ya Mungu. Kama kuko kitu kama uko kazi ya nguvu mu makazi zote. Wobanga wali ekintu ekyamanyi mu mirimo gyonna ni kazi ya Mungu. Gwe mulimo gwa Katonda. Ndio kwa maana nomba roho wa Mungu atusaidie. Tubatusaba omwoyo wa Katonda atuyambe. Na wakati Yesu aliona Martha anasumbuka anangaika. Bwe yalaba masanga adena azunga adeno neno. Yesu akamuita Martha. Yesu naita Mariza. Unasumbuka, unajangaisha na kunungunika ku vitu vya abina mafaa. Odeno wesumbwa n'ebintu ebitalina makulu. Yale yanakuwa na mafaa. Bino ebina makulu. Ni aya Maria anachagua. Chechino Maria kyalonzeewo. Ni hii yenye Maria anachagua. Chechino Maria kyalonzeewo. Hiyo inakuwa na mafaa. Chete chilina amakulu. Mebile byako benye uko amo. Eyo byolimu. Mie Mungu. Nze Katonda. Mie Yesu. Nze Yesu. Siko ndani. Siri munda mu byo. Ninatosheka. Ninatosheka. Nze. Ninakula ninashiba. Nze ndidde nzikuse. Kwa hii yenye Mari ananipa. Bino Maria byampadde. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ninaona tena wa mitume wa Yesu. Ndaba abayigiriza ba Yesu. Mu Jean chapitre 4. Mu John chapter yokuna. Walienda tafutia Yesu chakula. Bagana ne banza Yesu ekyokulya. Haleluya. Amen. Na wakati walikuya, webajja Yesu akamwambia nimekwisha kula na shiba. Nabagamba nti maze okulya nzikuse. Juu ya nini? Kulwaki? Kuna mtu alipatia Yesu masikio akamsikiliza. Waliwo omuntu amuwadde Yesu amatu n'amuwuliriza. Wakati unapatia Yesu masikio unamsikiliza. Bw'owa Yesu amatu n'amuwuliriza. Unampatia Yesu chakula kukula. Omuwadde Yesu ekyokulya. Chakula Yesu ni wakati tunasikiliza. Bwe tuba nga tuwuliriza Yesu. Na wakati tunatii. Nga tuwaddeyo. Tunaweka kwa tendo. Nga tutaddeyo ebyokolwa. Yale alisema. Bye byayogedde. Inamupatia chakula na kula na shiba. Ekyo kimuwa ekyokulya n'alya n'akuta. Haleluya. Amen. Na wakati Martha alikuwa anahangaika, Mariza yalinga Maria anatulia. Maria nakakana. Anasikiliza. Awuliriza. Yale Yesu iko nasema. Ebyo Yesu byayogera. Ni kusema ndugu mpendwa. Kwa kugamba omwagalwa. Kwa yale yote tunasema. Byonna bye twogedde. Mungu tunaomba anasemaka. Ne kugamba Katonda ayogera. Mungu tunaomba. Katonda gwe tusaba. Hajabadilika. Tanaba kuchuka. Iko yule leo kesho jana milele. Yoyo ejo nerero n'emirembe n'emirembe. Alisema kwa ayogera kululi. Na watumishi wake tunazungumuza hapa, alizungumuza nao kwa kale. Abaweereza be twogedeko wano. Alinena nao kwa kale. Nemuke kaseera kano. Hata sisi kwa leo. Nafe olunaku olwa leero. Iko ananena. Era wali akyakola. Shida tu kubwa. Ekintu ekikulu. Ni kumupa masikio. Kumuwa amatu. Ni kumupa masikio. Kumuwa amatu. Shida sio kusema Mungu haseme. Obuzibu sio kugamba nti Katonda tayogera. Sio kusema tena Mungu hazungumuzaki. Sio kugamba nti Katonda tayogera naffe. Kwani kuna watoto wa Mungu wa mingi wanajiuliza hiyo swali. Waliwo abaana ba Katonda bangi. Hata mimi na mtumishi wa Mungu tulikuwa kuna mtu alituuliza hiyo swali. Twali wano n'omweza Katonda omuntu n'atubuza ekibuuzo. Akatuuliza kweli Mungu anasemaka tena. Nagamba nange Katonda akyayogera. Eske Mungu anakuwa tena? Katonda akyaliyo. Tumpenda tulimpatia jibu. Tutwamu ekyokudibwamu. Tulimujibia. Twamuddamu. Eske alisikia ile tulimujibia?
Simanyo wayawulira kitwamuddamu. Alisikia yale tulimwambia. Oba yawulira ekyo kitwamugamba. Angilisikia angelikuwa hapa leo. Singa yawulira yandibadde ano olwaleero. Haleluya. Amen. Angilisikia angelikuwa hapa leo. Singa yawulira yandibadde ano olwaleero. Aliuliza eske Mungu anasema. Yatubuuza. Na wakati tulimujibia akamwanga machozi. Bwe twamuddamu n'akaaba amaziga. Akalia. N'akaaba amaziga. Ne quelque soit kulia yake. Naye okukaaba kwe. Jinsi Ayubu alikuwa analia. Kisobola kubanga Yobu bwe yalinga akaaba. Eske alisikia? Tetumanyi oba yawulira. Shida sio kusema Mungu hasemake. Ekizibu kigamba nti Katonda ayogera. Mungu anasema. Katonda ayogera. Hajabadilika. Tanaba kukyuka. Watu ndio hawiko makini. Abantu era balina birowoozo. Kusikiliza yale Mungu anasema. Okuwuliriza ebyo Katonda byayogera. Ile inatoka ndani ya kinywa ya Mungu. Ekyo kiba mu kamwa ka Katonda. Watu hawasikie. Abantu tebakiwulira. Na kwa nini watu hawasikie? N'okukiikiriza tebakiikiriza kukiwulira. Sababu ya kwanza. Ekisooka. Inawezekana kusipokujua. Kisobola okuba nga totegedde. Kusipokujua gisi Mungu anaongeaka. Okutegeera ne Katonda ayogera. Kusipokujua sauti ya Mungu. Okuwulira eddoboozi lya Katonda. Ama kuzarau. Oba okunyooma. Haleluya. Amen. Mtu anasikia. Omuntu awulira. Anazarau. N'anyooma. Sauti ya Mungu. Eddoboozi lya Katonda. Anajua kama huyu ni Mungu anasema. N'ategeera nti ono Katonda yayogedde. Anazarau. N'anyooma. Anabiacha. N'abireka. Haleluya. Amen. Hiyo ndio shida. Ekyo kintu ki? Hiyo ndio naleta shida ndani ya maisha ya Wakristo wengi. Ekyo kye kireeta ebizibu munda mulamu bw'Omukristaayo. Kukosa kujua, Biblia inasema mon peuple est péri, taifa langu napotea kusipokujua. Nti abantu bange babuze olw'okubula okumanya. Tunaenda malizia hapa. Tugenda maliriza wano. Leo ilikuwa introduction ndani ya mafundisho hii. Ebadde ntandikwa munda mu kusomesebwa kuno. Na acha mbele ya kumaliza munipe tu dakika 2-3 nigusie point ya mwisho. Leka mkumaliza mpeo dakika 2-3 mtuka point esembayo. Kama unapenda uone Mungu mu maisha yako, obango yagola Katonda mu bulamu bwo. Ya kwanza, ekisookerwako upende kusikia sauti ya Mungu. Twagala okulya eddoboozi lya Katonda. Haleluya. Amen. Unapenda uone Mungu muzima mu maisha yako. Ngoyagola be Katonda mulamba mu bulamu bwo. Kitu ya kwanza, penda usikie sauti ya Mungu. Yagala okulya eddoboozi lya Katonda. Upendo, okwagala. Upende kufanya yale Mungu anasema ufanye. Yagala okole ekyo Katonda kyakugamba okole. Penda kusikia sauti ya Mungu. Uwulirize eddoboozi lya Katonda. Na upende kufanya yale Mungu anasema ufanye. Okole nayo Katonda yagala okole. Kwani Mungu anaonekana ndani ya sauti yake. Kubanga Katonda alabika munda mu ddoboozi lye. Mungu hatutamwona tena yeye aseme Mungu anaonekana anakuya hivi physique mapana. Tetugenda alaba Katonda ngaze mu physically. Mungu tutamuona kupitia yale anasema. Katonda tugenda mulamu ebyo okuyita mu ebyo byayogedde. Tutamuona kupitia kuweka neno lake ndani ya tendo. Katonda tugenda mulamu mu kukola mu ebyo Katonda byatugamba tukole. Mungu anaonekana mu sauti yake. Katonda alabika mu ddoboozi lye. Ni kusema mu yale anasema. Kwe kugamba mubiri byayogedde. Unaomba Mungu. Tusaba Katonda. Sikiliza anasema nini? Wuliriza agamba ki? Fanya yale anasema. Kole ekyo kyagamba okole. Ukifanya yale anasema. Bonako kyagamba okole. Utaona Mungu ndani ya maisha yako. Ojja kulaba Katonda mu bulamu bwo. Na namna gani? Na ngeri ki? Tutaweza penda sauti ya Mungu kama hatujui namna gani Mungu anasema. Ngeje tunasobola okwagala eddoboozi lya Katonda nga tumanyi ngeri ki gyayogeramu naffe. Haleluya. Amen. Mtu anapenda kitu kinachojua. Omuntu ayagala kintu kyatamanyi. Kama ujue kitu hawezi kipenda. Oba tokimanyi tosobola kukyagala. Kusema leo watu wengi hawapendi sauti ya Mungu, hawapendi neno la Mungu, ni kusema hawajue neno la Mungu. Kugamba nti abantu ennaku zino tebagala eddoboozi lya Katonda, tebagala kubanga tebamanyi Katonda. Ukijua neno la Mungu, bw'otegeera ekigambo kya Katonda, utaipenda. ojja kyagala.
Anaweza sema, asobola okwogera, anasema nayogera hata mara elfu. Kama haujue sauti yake, haujue namna gani Mungu anasema, hautasikia. Oba mirundi 10 oba mirundi emeka nobanga tomanyi eddoboozi lye togenda ategeera. Anaweza sema, asobola okwogera nayogera. Kama haujue kisi anasemaka, utazarau. Naye obanga tomanyi engeri gy'ayogeramu ogenda abinyooma. Ndiyo kwa maana kyova olaba, ndiyo kwa maana kyova olaba tutajifunza hali ine Mungu anatumikisha kwa kuzungumuza. Tugenda kutegeera engeri Katonda gy'ayogeramu naffe. Haleluya. Amen. Ndani ya hii siku 3 tutajifundisha hali ine Mungu anazungumuza. Muzine ennaku 3 tugenda asomesebwa engeri Katonda gy'ayogeramu naffe. Na hali ya kwanza, engeri esooka, Mungu anazungumuza kwa neno lake. Katonda ayogera mu kigambo kye. Tutajifunza juu ya neno la Mungu. Okusomesa ku kigambo kya Katonda. Ya pili, Mungu anazungumuza kwa ndoto. Ekyokubiri, Katonda ayogera naffe mu birooto. Tutajifundisha ndoto ni kitu gani. Ogenda asomesebwa kirooto kye kintu ki. Ya tatu, Mungu anajifunua kwa kuona ku vision. Katonda asobola okuwa mu kubikulirwa. Na ya ine, Mungu anazungumuza ku circumstance ama hali ama jambo yenye nakufikia. Katonda asobola okwogera naye mu kintu ekikutuuseeko. Jambo fulani na kufikia mu maisha. Ekintu ekikutuuseeko mu bulamu bwo. Inaweza kuwa ni sauti ya Mungu juu ya maisha yako. Isobola okuba nga ddoboozi lya Katonda mu bulamu bwo. Hiyo hali 3 ndio kesho tutaanza kujifundisha moja kwa moja. Ezo ngeri 3 gye tugenda otandikirako enkya okusomesa emu ku emu. Kijua utajua namna gani Mungu anazungumzaka. Ogenda bonazitegeera, ogenda ategeera engeri Katonda gy'asomesaamu. Na masikio yako itakuwa sauti ya Mungu. N'eddoboozi lyo ligenda kubeera nga lisobola okuwulira Katonda. Shangilia kwa ajili ya neno la Mungu. Kubirako ekigambo kya Katonda mu ngalo. Sema asante kwa yale Mungu anakuzungumzia. Gamba weebale ku ebyo Katonda byayogedde naawe. Ambia Mungu katika siku 3 hii. Gamba Katonda muzina ennaku 3. Ninaja useme neno moja tu. Njagala oyogere ekigambo kimu kyokka. Juu ya maisha yangu. Ku lw'obulamu bwange. Na maisha yangu. N'obulamu bwange. Iweze kupona. Busobola okuwona. Omba katika jina la Yesu. Saa mu linnya lya Yesu. Katonda Ibrahimu na Isaka ne Yakobo.